जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमर बाबू जाज्ञसिनी मालिक चिंटू बाबू चिंटू नायक आज आमर गोटे नुआ वर्ष भोजी देते भोजी उपलक्षे मटन है चिकेन पकोड़ा है हाँ पनीर है कौन है अलग कहले आम आप शुणा चाहूँ मटन है माछ फ्राए है चिकेन पकोड़ा है पनीर है सलाड है मिक्स वेज है विराट आयोजन डाल फ्राए विराट आयोजन डाल फ्राए बलिया डाली पूरा हाँ ये देखो बलिया डाली आम केंचुआ आ डाली नौ डाल फ्राए नवाक जाऊँ हाँ आज्ञा आइटम सब भल हाँ बढ़िया बढ़िया सब आइटम है पूरा डाल फ्राए बलिया डाल फ्राए देखो हाँ आमर हीरो उत्तम बाबू खाऊँ देखो आपण मैंने उत्तम बाबू बाबूंकर आज आयोजन नुआ वर्ष उपलक्षे भल हो कि नहीं कौन है सब कहतु टे भल ना से भल उपरे बढ़िया बहुत भल हाँ बहुत बढ़िया भल उपरे बढ़िया ना ताले बहुत बढ़िया हाँ बहुत रे लगे अच्छा ये चिकेन 1.5 किलो खंडे खाई सारे पकोड़ा रे अधिक ले खाई पकोड़ा तो पुरा ने खाउतला तळ दीटा ट्रे देखंतु दीटा ट्रे धरचंती गोटे ट्रे रे पकोड़ा खाउतलो अधिक ले खाई छी सारे 1.5 किलो खाउछ 1.5 किलो चिकेन मु एकला खाई छी आज हेइतला 35 किलो मटन 20 केजी माछ आ 20 केजी चिकेन सेडू हिसाब करन तो 150 लोक केते भाग पइला आ आमे कहिबार नै अच्छा ये माछ तो प्रबल बळिलानी देखो ये सब समस्त बढ़िया बढ़िया आइटम है हाँ सालाड दियो पकोड़ा बाल्टी थुआई पकोड़ा चलती घाट जो एत कर ये फोपड़ा हम ना कौन आमर टुकुनाई कौन बाबूंकर एत बड़ा आयोजन कौन टे कहला टे भाई मान को आमर कौन कहबी तो आनंद कथा जोटा हेइनथला हमर 1 तारिख हवा कथा एटा हेइनथला आज होउची बहु आडंबर सकार होउची अच्छा हौ बाबू मैडम भी आछंती आ गोटे खुशी रे करिसंती आ समस्ते एठी देखंतु समस्ते बसी खा आ एठी हमर हिरोइन अछंती हमर अछंती मदर मैडम अछंती हाँ तमे खाइलनी कौन खाइलो आज भेज पार्टी तो सेथि लागि हमें मिनोबा खाइलनी भेज पार्टी हमें हमर भेज पार्टी कोन चिकेन मटन माछ सब होई छी कोन भेज खाइले गछरे बेले बाजले काउर मालिक रबारिया बुझी देलेनी ओहो बाकी देले माताजी तो आइस छाड़ी सब अच्छा हो हाँ पंडा बाबू जाऊँ सब तो आयोजन पंडा भल कर हाँ सब भल कर प्राय समस्ते खाई गले मु भी खाई सारे मु खाई पेट शांति करके भिडियोटी करुँची आमर आदि आई खाऊँ भाई केमती है आइटम सब हाँ कौन आप खाऊँ यहाँ तो घाट माछ मुंड पड़ी घाट घाट हो डाल फ्राए आमर मटन माछ आठी तो सालाड चिकेन पकोड़ा पनीर हाँ सेटा देखे हाँ हाँ मैनन ना हाँ खाली खाली पूरा बाड़ी पकाऊँ टंकी पूरा टंकी हाँ बस चलो बाबू से अच्छे बाबू देखा ठीक है कौन खाऊ नीली बाबू कौन खाऊ मटन चिकेन माछ हाँ पनीर नेलनी सालाड हाँ पकड़ा पकाऊ अच्छा ठीक है धन्यवाद बाबू आमर बाबू आसुच्च मैडम बसुच्च दूरे रही कि ना आम फास्ट टाइम आपन तो आसुच्च मैडम आसा कि बड़ कथा नुह ये कथा जाऊ हाँ मैडम खाई सारे सब ठीक अच्छे बस खुशी अच्छा सबुपर आमर बाबू मैडम बहुत खुशी अच्छा पार्टी तो लॉस लाभ सी तो भगवान कथा तथापि से खुशी अच्छा पार्टी भल चलते क्या प्रति व्यवहार भी खराब ना आउ भल चलती संस्था किसी असुविधा नहीं आगामी दिन देखा जाओ भल चालू
ଆଜ୍ଞା अमित कुमार ହଁ ଆଉ ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଖାଇଲ चिकेन खाइलु मटन खाइलु ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ चिकेन मटन माछ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମାଛ ପନିର ଖାଇଛନ୍ତି डाली भात ହଁ अमित सिंह ହଁ ହଁ ତାଙ୍କଟେ ଉଠିଦ ହଁ ଆରେ ଅମିତ କୁମାର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛ ବଳିଆ ତ ମଟନ ବଡ଼ କଂସାରେ ନେଇକି ଗଲାଣି କଂସାଏ जय जगन्नाथ जय। मटन मु खाऊ ସାଦା ମଟନ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ମଟନ ସତ ମଟନ ହଁ ये हमर अमित सिंह नहीं ହଁ बेसी किछि ଏ ଅମିତ କୁମାର ଆଉ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଆଉ ଏଠି ମକୁଆଇ मकुबाई ହଁ ଆମର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସୀ ଏବଂ ମିଟୁ ବାବୁ ହଁ ଖାଇସାରିଲାଣି ହଁ ଖାଇସାରିଲାଣି ହଉ ଭଲ ହେଇ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଛ ସଫିସିଏଣ୍ଟ सब ठीक रेडी ହଉ ହଉ ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମକୁଆଇ ଖାଉଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦିଅ ହଁ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଯାହା ବାବୁଙ୍କର ଆୟୋଜନ बस ड्राइवर ହଁ ଏ ଆମର ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ହଁ ଆରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଅ ଖାଅ ठीक अछि रे ହଁ ହଁ ଏଠି ପାଲଟା ପକେଇଲାନି ଏଇଟା ହେଉଛି କଥାଟା ଧୀରେନ୍ କାହିଁ ଧୀରେନ୍ ଆସିଛି ଆଜି हां दिन कोन तो ଏ ଖାଇସାରିଲାଣି ଭାଇ ନରି ଭାଇ हां हां खाइए କାବୁଲ ଭାଇ हां हां ତମେ ଖାଇଲଣି पूरा खाइ के ୟା ମିଲନ କୁମାର କ'ଣ ଖାଇଲେ ହଁ साधा आज शुक्रवार बिना प्याज ଭଲ ହେଇଥିଲା ପନିର ପନିର मटन खाइछि पकड़ा खाइछि हाँ। माछ फ्राई खाइछि हाँ। माछ मुड़ी हंडा खाइछि ବାह आ पनीर खाइछि ଆଉ ସବୁ ଖାଇଛ ଆଉ କ'ଣ ପକଡ଼ା ଖାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ଯାହା ହଉ ନନାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛି କୋଠାର ଛକ ଅଖଣ୍ଡମଣି ଆଖଣ୍ଡମଣି ରୋଡ଼ କୋଠାର ଛକ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବି ନୂଆ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ସାରା ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆଉ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କମଳା କାଇଁ କମଳା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖାଇସାରିଲେଣି ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲେଣି ହଁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରୂପାଲି ଆଉ ଇଏ ଆମର ଲିଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା ରୂପାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ୟା ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖନ ତମେ ଦେଖିନ ଏ ରୂପାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣମାନେ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧୀରେନ୍ ବାବୁ କମଳା ବାବୁ ଇଏ ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କମଳା ବାବୁ ଇଏ ଧୀରେନ୍ ବାବୁ ଆମର ମେନ୍ ପାର୍ଟନର ଇଏ ହେଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟନର ପୁରା ଆଖି ନାଲି ନାଲି କରିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହଉ ହଉ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଅ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବାବୁ ବୋଧେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ବଡ଼ ଇଏ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେଲେ ବାବୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ହଁ ଭଲ ଭୋଜିଟେ ଦେଲେ ଆଉ ବାବୁ ଲୋକ ହିସାବରେ କେମିତି ତମକୁ ଲାଗନ୍ତି ବଢିଆ ଲୋକ ହଁ ବାବୁ ବାବୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ହଁ ବାବୁ ବାବୁଣୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କାହାରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା କାହାରି 5 ଟଙ୍କା ରଖିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାରି 5 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଦିଆହେଇଯିବ ଆଉ ପାର୍ଟିର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଲାଭ ଲସ୍ ସେଟା ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ ଯାହା ସେ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି ହେବ ହଉ ଆପଣମାନେ ରାତିକି ଆସନ୍ତୁ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳା।